Hi, I'm Aileen Valencia. Nandito ako para ituro sa inyo ang pagkoconnect sa access to vp.net. Meron ako hinandang table dito na merong name, surname, gender. Pagkatapos yung gawin to, isa-save nyo, tapos pupunta tayo sa Visual Studio. I-click nyo. Click New Project. Re-rename natin to. Then, click Windows Form Application. Then, okay. Click Add New Data Source. Click Database. Next. Click Dataset. Next. New Connection. Then, Browse. Tapos, hahanapin yung sinave na click, then open, then okay, next, yes, next. So, check natin yung tables and views, click finish, dadrag natin tong table info sa form. Tapos, ayusin natin. Tapos, click run. Yan. Thank you.